श्रीपादसप्तति। ॐ दक्षादः करपल्लवेलसदसिं दक्षोर्ध्वगे शूलिनीं वामोर्ध्वे फलकोज्ज्वलां कटितटन्यस्तान्यहस्ताम्बुजां शूलाग्राहतकासरासुरशिरोनिष्ठां प्रहृष्टां सुरैः जुष्टामिष्टफलप्रदां भगवती मुक्तिस्थलस्तां भजे। यत्संवाहनलोभिनः शशिकलाचूडस्य हस्ताम्बुज स्पर्शेनापि च लोहिता यतिमुहुस्त्वत्पादपङ्केरुहम् तेनैवोद्धतकासरासुरशिरशृङ्गाग्रसञ्चूर्णन प्राचण्ड्यं तदनुष्ठितं किल कथं मुक्तिस्थलस्थे शिवे। त्वत्पादं निजमस्तके घटयितुं के नु लोके जनाः किं नारचयन्ति दुश्चरतपश्चर्यासपर्यादिकम् मन्ये धन्यतमन्तु देवि महिषं वैरस्तयैव त्वया यन्मूर्ध्नि स्वयमेव पातकहरं पादाम्बुजं पातितम् त्वत्पादाम्बुजमर्पितं क्वनु शिवे किन्नु त्रयीमस्तके नित्यं तत्त्वविचारदत्तमनसां चित्ताम्बुजाग्रेषु वा किं वा त्वत्प्रणयप्रकोपविनमन्मारारिमौलिस्थले किं प्रोत्कण्डितकोरसैरिव महादैत्येन्द्रमूर्धान्तरे त्वत्पादाञ्चलरूपकल्पलतिका बालप्रवालद्वयं ये यावत् कलयन्ति जातु शिरसा नम्रेण कम्रोज्ज्वलम् तेषामेव हि देवि नन्दनवन क्रीडासु लभ्यं पुनः स्वर्वल्ली तरुणप्रवालभरणं सेवानुरूपं फलम् धावल्यं परिलाल्यते पुररिपोरङ्गेन तुङ्गश्रिया किञ्च श्यामलिमापि कोमलतरे भात्येव गात्रे हरेः तत्तादृक्पदवी ममापि जनयेत्यस्तोगसेवारसात् आरुण्यं तव लीयते चरणयोः कारुण्यमूर्ते शिवे। आरुण्यं यदिदं त्वदीयपदयोराभाति तत्केचन प्राहुस्तुङ्गनितम्बभारभरणक्लान्त्या किलोपागतम् अन्ये माहिषमूर्धपेशमिलितं रक्तद्रवं मन्वते मन्येऽहं तु न तेषु सान्द्रमनुरागोद्गारमेवाणयोः प्राहुः पद्मसमाश्रयं शतधृतिं त्वत्पादपद्माश्रयात् अन्तस्त्वत्पदपद्मवीक्षणवशात् कृष्णोऽपि पद्मेक्षणः यत्पद्मार्चनमामनन्ति सुधियो दारिद्र्यविद्रावणं मुक्तिक्षेत्रगते भवानि तदपि त्वत्पादपद्मार्चनम् पादं ते सरसीरुहद्रुहमिमं यत्सेवते पद्मभूः नूनं तत्स्वनिवासपङ्कजवर श्रीलङ्घनाशङ्कया गोविन्दोऽपि च वारिराशिदुहितुर्वासाब्जबाधाभिया स्वस्यैवाग्रकरोद्गृहीतकमलत्राणाभिलाषेण वा सेवन्ते कुलसम्पदेन खमया शीतांशवस्त्वत्पदं तत्पाको ननु वीक्ष्यते हि नितरामन्येषु शीतांशुषु एको बालक एव मौलिमयिते यातो ललाटात्मताम् अन्यो निर्मलगण्डमण्डलदशामन्यौ तु धन्यौ गतौ
घोरं पादसहस्रकं प्रकटयन्नाशाशुभासां पतिः ध्वान्तं नो पुनरान्तरं शमयितुं शक्नोति शैलात्मजे त्वत्पादद्वितयेन कोमलतरेणानेन चेतस्पृशा जन्तूनां बहिरन्तरन्धतमसं कृन्तत्यनन्तं शिवे सूर्येन्द्वग्निसमीरणादिसकलस्वर्वासिनामुन्मदः सर्वाण्येव पदानि यो मथितवान् दुर्वारशौर्योष्मणा तं घोरं महिषासुरं निजपदेनैकेन संमृध्नति यत्त्वं प्रत्यकृतास्ततः किमपरं त्वद्वैभवं ब्रूमहे एकं वामतयैव दक्षिणतयैवान्यत्पदं देहिनां ख्यातं मुक्तिपुराधिवासिनि शिवे चित्रं त्वयि द्विदृशम् आनम्रेषु जनेष्वभीष्टकर्णे पादावुभौ दक्षिणौ आनम्रे तु कृतागसि स्मरहरे वामाक्षि वामावुभौ आनम्रस्य पुरदृहः शिरसि ते पादाब्जपातः शिवे जीयाद्येन बभूव पङ्कजवती मौलिस्रवन्ती क्षणम् किञ्चोदञ्चितबालपल्लववती जाता जटावल्लरी लाक्षापातवशेन सान्ध्यसुषमा सान्द्रा च चान्द्रीकला दृष्ट्वा रात्रिषु चन्द्रपादजनितां पाथोरुहाणां व्यथां देवि त्वं करुणाकुलेव कुरुषे तत्त्वैरनिर्यातनम् मानानम्रमहेशमौलिवलभीवासस्य शीतत्विषो नित्यं पङ्कजपादघातजनिता बाधा यदा धीयते सम्भ्रान्तिस्तव देवि सा विजयते मानावनम्रे शिवे त्वत्पादाम्बुरुह प्रहारमुदिते मन्दं समुत्थायिनी लाक्षारागरसारुणं निपतितं गङ्गापयशीकरं दृष्ट्वा शोणितशङ्कया तरलिता कान्तं यथालम्बताः सा पादद्वितया हतिर्जयति ते यस्यां गिरीन्द्रात्मजे प्राचीनेन्दुयुते नखेन्दुदशके मौलिस्थली सङ्गते स्वस्यैकादशमूर्तिता समुचितानेकादशैवोढुपान् आबिभ्राणयिवा बभौ स भगवानेकोऽपि रुद्रस्वयम् किं वैरिञ्च करोटिकोटिनिहतं किं वा फणिग्रामणि निःश्वासानिलखेदितं न्विदमिति प्रेमार्द्रसल्लापिना मानस्योपशमे करेण शनकैरामृद्नता शम्भुना भूयश्चुम्बितमम्बुजद्युतिपदं ध्यायामि माये तव पूर्वं जह्नुसुता सकृन्मुररिपो श्रीपादसङ्क्षालना पुण्यादिदृशवैभवा समभवद्गोविन्दवन्द्ये शिवे सेयं सम्प्रति शम्भुमौलिनिलयामानप्रसङ्गानतौ नित्यं त्वच्चरणावसेचन भुवा पुण्येन कीदृग्भवेत् पूर्वं व्याकरणप्रपञ्चनविधौ लब्ध्वाप्यनेकं पदं किं नो तृप्तिमगादगाधिपसुते शेषः फणिग्रामणीः आलीनः शशिमौलिमूर्धनि चिरं प्रेम प्रकोपानतौ लब्धुं ते पदमेकमेव कुतुकी नित्यं यतो वर्तते तिष्ठन्त्यां प्रणयप्रकोपवशतो भाष्पाकुलाक्ष्यां त्वयि श्रीकण्ठे नखदर्पणप्रतिफलद्रूपे पुरोवर्तिनी
पादाग्रे पतितोऽयमित्यभिहिते सख्यातवालोकनम् लोलं पादतले विभाति सहसा सा कोपमालीमुखे कान्तालोकनलज्जया विनमिते कान्ते मुखाम्बोरुहे यासौ भूतलपातुका नयनयो शोभा तवा भासते सा तावत्तरुणारुणाम्बुजयुगभ्रान्त्या त्वदङ्घ्रिद्वय प्रान्ते भाति मरन्दपानकुतुकभ्रान्तेव भृङ्गावली किं भ्रूमः कुटिलात्मकोऽपि कबरीभारस्त्वदीयः शिवे केलीविश्लथितस्तनोति यदयं त्वत्पादसंस्पर्शनम् तद्भूयः सुमनोगणादृतगुणस्त्वन्मौलिसंलाल्यतां धत्ते चित्रमसौ त्वदङ्घ्रिभजनात् किं केन नो लभ्यते रागद्वेषमुखा हि विभ्रमभरा नश्यन्ति विश्वेश्वरी त्वत्सङ्गादिति मुक्तिदेशनिलये मिथ्या जनैः कथ्यते उद्यद्वेषमुदारविभ्रमभरं गात्रं तदत्या त्वया रागोऽपि ध्रियतेऽधिकं चरणयो शोणाम्बुजच्छाययोः देवी त्वत्पदसत्परागमनिशं मौलौ समाबिभ्रतां साधूनामपरागतैव भवतीत्याश्चर्यमास्तामिदम् पादस्ते नगरप्रभावलसितो जागर्ति सोऽयं पुनः चित्रं नाम करप्रभावलसितो दुष्टासुरं पिष्टवान् द्वित्वेन स्थितयोस्त्वदीयपदयोर्द्वैतं निरस्य स्फुटं कैवल्यप्रतिपादने कुशलता जातेति कोऽयं क्रमः किं वा युक्तिभिरत्र मुक्तिकरता व्यक्तैव ते पादयोः मुक्ता एव हि विस्फुरन्ति विमलास्तत्सङ्गिनो मीनकाः पादाग्रं तव कामदं सुरलता शाखाग्रमाचक्ष्महे जाता यत्र हि बालपल्लवरुचिः स्वैरेव रागोदयैः उत्सर्पन्नखमण्डली सुषमया पुष्पालिरुत्पादिता सञ्जातालिरुतिश्च मञ्जुलतरैर्मञ्जीरशिञ्चारवैः देवीयं तव सन्नतेशमकुटस्वर्लोककल्लोलिनी कल्लोलाहतिभिर्विशेषविमला जीयानखश्रेणिका यद्धावल्यमवाप्तुमातकुतुकास्तो ये तपस्त्यन्त्यमी धीनाः पेनकणाश्च मौक्तिकगणा शङ्काश्च शङ्कामहे माने शम्भुशिरः प्रहारचरितं नैव त्वदिच्छाकृतं जाने देवि पदाब्जयोस्तु पुरजिन्मूर्ध्ना विरोधादिदम् एते पादनकांशुबद्धकलहा शीतांशु मन्दाकिनी भोगीन्द्राः किल शङ्करस्य शिरसा शङ्कां विना रक्षिताः देवी त्वच्चरणोच्चलन्नखमणिश्रेणीषु लीनो नमन् आभाति स्फटिकाचलस्फुटतटी शायीव सायन्नटः हंसालीन इव स्वयं कमलभूः क्षीराब्धिशायीव च श्रीभर्ता मघवापि नाकसरिति स्यानन्निवालोक्यते डोलाकेलिविधौ हिमाचलशिलादेशे समभ्याहतात् पादाग्रात्तव यानि यावकरसप्रस्यन्दनान्यम्बिके तान्यभ्यागतशुम्भसङ्गरभवत् रक्ताम्बुविस्तारणा
बिन्दुक्षेपनिभानि नन्ददमरी वन्द्यानि वन्दामहे डोलाकेलिषु यं हिमाचलशिलालग्नं वने वासिनः भक्त्या योगिवरास्त्रिपुण्ड्रकलिते लिम्पन्ति फालान्तरे यं सिद्धप्रमदाः समेत्य तिलकं कुर्वन्ति नत्वा मुहुः तं दाक्षायणि ते कदा नुपदयोरीक्षेयलाक्षारसम् देवि त्वं मुरवैरिणः प्रणमने यत्किञ्चिदाकुञ्चय श्रीपादाम्बुजमन्यथास्य शिरसि त्वत्पादलाक्षाञ्चिते श्रीभूम्योदितरप्रणामकृतमित्यन्योन्यमाशङ्कया रोषव्याकुलयोश्चिरं स भगवान् जायेत पर्याकुलः प्रागुद्वाहविधौ हिमाचलसदस्यश्माधिरोपाययत् न स्प्रक्ष्यामि वियद्धुनीमिति पुनः सत्यं विधातुं च यत् दैत्योत्क्षेपणसाहसे विरचिते संवाहनार्थं च यत् तत्पादग्रहणत्रयं विजयते शर्वेणि शर्वाणि ते शुम्भस्ते किल देवि रागकलहे पादप्रहारोत्सवं लब्धुं काङ्क्षितवानुपायमिह कल्वज्ञो न विज्ञातवान् यद्यायोऽस्त्यत घोरमाहिषवपुर्धारी स वैरी ततः प्राघानिष्यतमूर्ध्नि कोमलरुचा पादारविन्देन ते आनम्रे गिरिशे पदप्रहरणे दत्ते भवत्यारुषा नाथे किं महिषोऽहमित्यभिहिते देवेन तस्मिन् क्षणे आलिश्वाकलितस्मितासु पुनरभ्युद्धामपुष्यदृशः तन्मौलौ जयति द्वितीयमपि ते पादाब्जसन्ताडनम् पादाग्रं तव सङ्गरश्रमवशादाक्षारिलाक्षारसं विन्यस्तं मृगनायकोपरि चिराजीयादगेन्द्रात्मजे यत्कान्त्यैव चिलोहितो मृगपतिर्दैत्यप्रहारोद्गलत् रक्ताम्बः कणिका वहन्नपि तथा नामानि वैमानिकैः नैवालिम्पनिलिम्पमूर्धसुनवासिंहोपरित्यज्यतां मा चेदं महिषस्य मूर्ध्निरभसादालिप्य लोलुप्यताम् पत्युर्मौलिनदीजले परिमिदं संक्षालनीयं त्वयेति आलीकेलिगिरो जयन्ति गिरिजे त्वत्पादलाक्षार्पणे न त्वैव प्रथमं त्वदङ्घ्रिकमलं तौ पुष्पवन्तावुभौ त्रैलोक्यं महसाभिभूय चरतो व्योमान्तरप्रान्तरे नाथेतौ कथमन्यथा परिकलल्लाक्षारसक्षालितौ वीक्ष्येते भृशशो निबिम्बमुदयारम्भे प्रियं भावुकौ त्रैलोक्यं वशयन्ति पापपटलीमुच्चाटयन्त्युच्चकैः विद्वेषं जनयन्त्यधर्मविषये प्रस्तम्भयन्त्यापदः आकर्षन्त्यभिवाञ्छितानि महिषस्वर्वैरिणो मारणाः चित्रं त्वत्पदसिद्धचूर्णनिवः षट्कर्मणां साधकाः किं कल्पद्रुमपञ्चकं प्रणमतामाकाङ्क्षितापादने किं पञ्चायुधबाणपञ्चकमिदं मारारिसम्मोहने सूक्ष्मं किञ्चन पञ्चभूतवपुषो विश्वस्य किं कारणं त्वत्पादाङ्गुलिपञ्चकात्मकमिदं किं भाति शम्भोः प्रिये
डोलाकेलिषु दूरदूरगमने प्रेङ्कोलना विभ्रमे मेदिन्यामनिपातितं जयति ते नाथे पदाम्बोरुहम् भक्त्या सन्नमतां त्वदाननगलद्गानामृतामूर्च्छया भूपृष्ठे शिरसायिनां दिविशदामाघट्टनासाध्वसात् मञ्जीरप्रसरन्मसारसुषमारूपाकलिन्दात्मजा स्वच्छच्छायनकांशु सञ्चयमयी गङ्गा च सङ्घामुका शोणः पादरुचां च यश्च मिलितो येन त्वदग्रे ततः मज्जन्तीव नमन्ति तत्र मुनयः सर्वेऽपि शर्वाङ्गने मञ्जीरार्पितशक्रनीलशकलश्रीचञ्चलीकाञ्चितं राजद्रेणुविभूषितं परमहंसालीभिरासेवितं त्वत्पादाग्रसरोजमङ्गुलिदलच्छायाभिराभासुरं विश्वग्रोचिनकांशुजालपयसि स्वच्छे समुच्छोभते मञ्जीरस्वनमञ्जुविष्किररवे तत्सङ्गिनीलोपलत् छायारूपतमोलवे नखमिषा दक्षिणतारागणे सन्ध्यारागनिभस्वकान्तिपटले त्वत्पादमूलात्मक प्रत्यूषोपगमे हि देवि लभते लोकः प्रबोधोदयम् विद्यामुक्तिरमावधूषु नितरां कामातुरा मानवाः तप्तास्त्वन्नखकान्तिचन्दनरसैरालिप्य गात्रं निजम् त्वत्पादाब्जरुचिप्रवालनिचिते भूमितले शेरते नित्यं देवि भवत्कृपा प्रियसखी विश्वासतः केवलम् मञ्जीरक्वणितैः क्षिपन्निव मुहुर्श्रीमन्नकांशूद्गमैः दैत्येन्द्रं प्रहसन्निवारुणरुचारुष्यन्निवास्मै भृशम् धीरायां त्वयि निर्विकारमनसि त्वत्पादयेव स्फुटम् पुष्णन् वैरिविकारमेष महिषध्वंसी परित्रायताम् क्षिप्रं देवि शिरस्पदेन महिषं पिष्ट्वा ततोऽधः पदम् दित्सन्ध्यां त्वयि कण्ठभञ्जनभिया कण्ठीरवे विधृते मेदिन्यामपि भीतिकम्पिततनौ प्रेमत्वराशालिना शर्वेणैव निजाङ्कसीं निनिहितं पादद्वयं तेजयेत् पूर्वं देवि पदाम्बुजेन महिषप्रध्वंसनाभ्यासतः पश्चात् कुत्सितशुम्भदैत्यविजयोऽप्येवं कृतः किं त्वया नो चेद्भाति कथं कुसुम्भविजयी पादाब्जदेशोऽयमिति आलापे गिरिशस्य तद्विजयते मन्दस्मितं देवि ते बिभ्राणेन मनोज्ञयावकरसं मञ्जुध्वनन्नूपुर श्लेषालङ्कृतिशालिना नखमणिजातप्रसादश्रिया एकेनैव पदेन देवि महिषध्वंसे महीयस्तरः श्लोकोऽयं रचितस्त्वयेति विबुधा संश्लाघनं कुर्वते त्वं शम्भोर्महिषी भवस्य गसुते तेनोपहासायते दैत्योऽयं महिषी भवन्नुपगतः सोऽयं कथं क्षम्यते इत्थं नूपुरनिस्वनैरिव वदन् पादस्त्वदीयोरुषा शस्त्रप्रग्रहणाद्भुरैव महिषं पिष्णन् परित्रायताम् देव्या पङ्कशयोऽद्य कोऽपि महिषच्छद्मा महान् कण्टकः
पादेनाहत इत्युदूढहसितं सख्या समावेदिते सद्यः कण्टकशालिना करतलेनासाद्य पादाम्बुजं गृह्णन्नातिविनोदनाय गिरिशो जीयात् प्रियस्ते शिवे त्वत्पादाङ्गुलिपल्लवैरगसुते देवि स्वयं पञ्चभिः पञ्चत्वं गमितो महासुर इति स्वात्मानुरूपं कृतम् एतैरेव नतो जनस्त्रिदशतां नीतो महेशः पुनः लक्षत्वं गमितप्रसूनदनुषो विस्मापनं तद्वयम् ब्राह्मं माघवनं च वाहनमहो मन्दैर्गतैर्निन्दितं धावल्येन नखत्विषां विहसितो वाहोऽपि माहेश्वरः इत्थं वाहनवैरितां भजति ते पादस्ततो मन्महे कात्यायन्यमुनान्यघानि महिषः कार्तान्तवाहभ्रमात् सीमन्तप्रकरे सुरेन्द्रसदृशां सिन्दूररेखात्मना माणिक्यद्युतिसंज्ञयैव मकुटीकोटिषु दैत्यदृहां शम्भोर्मूर्ध्नि जटाघटारुणरुचिव्याजेन पादप्रभैव एका ते परिणाममेति करुणामूर्ते गिरीन्द्रात्मजे नो केशः परमाश्रयः सुमनसां पादाब्जरेणुश्च ते नो मन्दारसिता परं स्मितरुचिर्मञ्जीरयोश्च द्वयी नो बाहुः कलहं समेत्य जयति त्वद्यानलीलाप्यसौ नो शुम्भत्तरलाक्षमाननमिदं पादाम्बुजं चाम्बिके नाथे तावकवाहसिंहचकितास्त्वत्पादमूले नता नूनं बभ्रमुरभ्रमु प्रियमुखातिकुम्भिवीराश्चिरम् नो चेदेश कथं तदुन्नतशिरः सिन्दूरसन्दोहजः रागस्ते चरणाम्बुजे परिणमन्नद्यापि विद्योतते त्वत्पादोऽयमजाश्रितश्च रुचिरस्पर्शान्वितो योगिनाम् अन्तस्थाकृतिरूष्मभाक् च महिषप्रध्वंसनप्रक्रमे एवं खल्वकिलाक्षरात्मकममुं शैलेन्द्रकन्ये कथं भाषन्ते नतवर्गबन्धुमपवर्गालम्बनं वा जनाः उन्मीलन्नखमण्डलीहिमकणः शोणप्रभागैरिकं बिभ्राणः परिशोभमानकटको भूयो वनैकाश्रयः गायत्सिद्धवधूनिषेविततलः पादस्त्वदीयः शिवे राजत्येष हिमाद्रिपादवदिदं युक्तं हिमाद्रे सुते दिक्पालैर्दशभिः पृथक् पृथगयं त्वत्पादयोरर्पितः दृश्यो भक्त्यनुराग एव दशधा शोणाङ्गुलिश्रीमिषात् पादाभ्यामपि तान् प्रति प्रकटिता नूनं प्रसादाङ्कुरा दृश्यन्ते नखकान्तिपङ्क्तिदशकव्याजेन शैलात्मजे मेघानां कुलिशस्य चाप्रतिहता धाराक्रमन्तां चिरं नो नश्येन्मददानवारि विभवो नाकस्य नागस्य च पुत्रोऽयं मम सैनिकाश्च दधतां नित्यं जयन्तः सुखं त्वत्पादाम्बुजपातिनः सुरपतेरित्थं जयन्त्यर्तनाः आज्यासक्तकरैर्द्विजन्मभिरहं हूयेयनो दानवैः स्वाहारोचितमस्तु पार्श्वमनिशं तादृक् च हव्यं लभै रक्षावानिति भूतिमानिति च मे शब्दप्रसिद्ध्या शिवे नोपेक्ष्योऽहमिति त्वदङ्घ्रिनमने जीयासुरग्निर्गिरः
त्वद्भक्तागमबुद्धिपूर्वलिखितं स्याच्चेत् क्षमेता शिवे कान्तस्ते मयि रोषवान् कुरु पुनस्तस्याद्रभावं शनैः देवि त्वं महिषाभिहन्त्रि चकितं त्रायस्व वेवाहनं कालस्येति जयन्ति ते पदनतौ लोलस्य सम्प्रार्थनाः धर्माचारपरोऽहमित्यवमतो रक्षोभिरेकान्वयैः मह्यं देवि विनिन्दिता दिशमदुर्जातिद्विषश्चामराः दैवादित्युभयच्युतो विशरणो रक्ष्योऽहमित्यादयः त्वत्पादप्रणतौ जयन्ति निरृतेरत्याकुलाः प्रार्थनाः मत्पुत्र्या मम वा मुकुन्द गृहता भाग्यं न संक्षीयताम् माहं पायिषि कुम्भजेन मुनिना कल्पान्तसूर्येण वा द्वेधा मे सुरवाहिनी दयितता साधु त्वया रक्ष्यताम् त्वत्पादाम्बुजपातिनो जलपतेरित्थं जयन्त्यर्तनाः विश्वप्राणमयी त्वमेव मम तु प्राहुर्जगत्प्राणताम् सर्वस्यापि सदा गतिर्हि भवति मामेव माहुर्जनाः लज्जापादकमीदृशं जननि नः किं कुर्महे पाहि माम् इत्येवं पवनस्य ते पदनतौ वाचो जयन्त्याकुलाः शङ्खोल्लासिगलोज्ज्वले समकरे पद्मेन कुन्दस्मिते पादाग्राधृतकच्छपे मुखमहापद्मे मुकुन्दाश्रिते इत्यस्मन्निधिगात्रिनीलनयने चर्चात्मिके पाहि माम् इत्थं पादनति शिवे विजयते सख्युः कुबेरस्य ते सन्नामेषु भवत्पदाम्बुजनखच्छायां जटासङ्गिनीं गङ्गेत्यालिजना वदन्ति वितथं मा भूर्मुधा कोपिनी दृष्टिर्मय्ययिनीयतां परुषमप्येकं वचो दीयताम् ईशानस्य भवानि ते पदनता वित्थं जयन्त्यर्थनाः नाभीतो भवमाधितस्तव बलात् पश्चादभीतोऽस्म्यहम् त्र्यक्षेण त्रिमुखीकृतोऽपि चतुरास्योऽहं तवैव स्तवैः त्वं विश्वात्मतयोपजन्य न पुनः स्रष्टारमाख्याहि माम् इत्थं देवि जयन्ति ते पदनतौ वाणीपतेर्वाणयः आशीरस्ति मुखे विडम्बयति मां भूयोऽपि चाशी स्पृहा भोगा सन्ति सहस्रदा पुनरहं भोगान् कथं प्रार्थये शेषोऽहं स्पृहयां यशेषसुखमित्येतच्च हासास्पदम् नाथे चिन्तय सर्वमेत्यहि पते स्वत्पादपातो जयेत् पार्वत्याः पदमत्र दृश्यमिति वा पादे भवत्वेन वा साधुत्वात् तदुपास्तये हिततया पद्यान्यमुनिस्फुटम् शैषा मुक्तिपुरी गिरीन्द्रतनया भक्तेन नारायणेन आबद्धा खलु सप्ततिर्दिशतु वः कल्याणहल्लोहलम् इति श्रीनारायणभट्टपादविरचित श्रीपादसप्तति सम्पूर्णम्।